अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर उम्रा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। जद्दा से मक्का के सफ़र में ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, इसे हुदूद हरम का गेट कहते हैं। यहाँ से हुदूद हरम स्टार्ट होता है मक्का। यहाँ से दो गेट आते हैं, एक हुदूद हरम और दूसरा बाब मक्का। जद्दा से मक्का सफ़र करने वाले लाखों ज़ायरीन इससे गुज़रते हैं। ये इस मुक़द्दस शहर का दाखिली दरवाज़ा है, गेट ऑफ मक्का। बाब कुरान के नाम से भी मारूफ़ है। As you can see, the beauty of design and creativity are shown in a drawing that was made by the artist Aziz Dia. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك. لا ما انت لما ترجع تركيا تقدر يا جسمي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. تصرف فيها كده في الاخر اهم حاجه ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट, जो कि हजर अस्वद के बिल्कुल सामने है, यहाँ से तवाफ़ के 7 चक्कर स्टार्ट होते हैं। मकाम इब्राहिम पर अगर जगह ना मिले तो आप इसी की रेंज में बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, जो कि 2 रकात नफिल अदा करनी होती है।
ये उम्रे का तीसरा रुकन है सही करना, जो कि सफ़ा और मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाना होता है। यहाँ से सही की नीयत की जाती है। अब हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया है, जो कि मरवा पर हुआ है। और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और कसर होगा अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लॉक टावर। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं।